lagi nongka to ni barang nyelem kena guys to suji nya bang nyelok ni बात ठीक है तो लाइव रे हिजु तुम पे गुड मॉर्निंग आने अंडा बहु पे nyele kana tainam re naki chok kana uni da pura si video naki naki te langa chaba kana तो ihan ठे करा लगे और तापर है हिजुआ तो पे nyeleng kana इन तो दाड़ा बड़ा नहीं पागल का Kalau kada ini ada patrak Bila lagi tambah bawa ni sini Jepang ke sampai kom coba तो guys ongka nyelenya pe adi sengi re mialnya ling do nyele kata enak gede anu ka pura mane perej coba kana ko si CVD coba kana ar naki naki telanga coba kana तो लाइव रे हिजु तुम पे गाइस को मेना पे लाइन रे तो ससुरा हिजु पे जस्ते घड़ी टाइम बनुआ तो मी घड़ी बुन तहना लाइव रे आर बुन चला कमी दाका को जम बारा कते तो हिजु पे ससुरा लाइव रे बोलो तुम पे आर अको कुरेन माने जुरी रेन मेना पा उनका सी को आर हने पे नेलेकना बहु दो नकी चो कनाय सी नकी चो कोतेया आर ठोय ठोय तेलांगा चबा कनाय इन ठोय गरो दिया मी घड़ी तो हिजु तुम पे लाइव रे अको को मेना पे अभिजीत है कना অভিজিৎ আসছে লাইভে কি করছিস বল কমেন্ট কর ভালো আছিস আমরাও ভালো আছি সুখে আছি আর কাজে যেতে হবে তো এখন খাওয়া দাওয়া করব তো কে কে আছো লাইনে কমেন্ট করো লাইক করো শেয়ার করো আর তাড়াতাড়ি লাইভে চলে আসো আর কেমন আছো না আছো কমেন্ট করে জানাও কি করছো কাম কাজ কি হচ্ছে ঘরে থাকা হচ্ছে না বাইরে যাওয়া হচ্ছে আর আমরা তো বাড়িতে আছি এরকম আর বহু पे nyele kana scene কিছু kana tainam re আর ইন ডায়লগ ইন মারা দা লাহা রে মা আসুত কিরাম ই ডেট হচ্ছে কয় না मासे आला को दिल लिंगी ताम से नकी डबल बको ठोकवा उनी सी नेलते इंगे बहो बाबा थकाव कदी हम पूरा बाबा थकाव कदी बहो गे उनी सी नेलते तो गाइस उसरा बोलो तुम पे लाइव रे आर लाइक पे आर कमेंट तुम पे चेको पिचकायदा ओरा करे हाय हेलो गाइस तो কিছু তো বলো লাইভে ঢুকে পড়ো তাড়াতাড়ি বেশিক্ষণ থাকবো না আমরা কাজে যেতে হবে খাওয়া দাওয়া করে আর দাকা কোদিন লু বাড়াও কদা আর জমা লিং বলে তো হাও নংকা মানে নেটওয়ার্ক বাই ñamda che ana tanam katko si
बाप रे क्या होनी है मते दिखते लोग छान मिना हो गया onde bina ko sim mutra nyel dare kana pe onare mere sim mutra bina ko to kota gede ko yang ka pe nyele ko bape nyel jam ko ona sangi ko do onka mane gede ko anto mena ko gya guys ai matter bina ko hoy apa gede ka ko lagi जे बापे ले दाव ai phan đi phan buat ning do ai matter ko kai che si bekri kata si apa se jodi si ko akhrinyok khai lei pe ale ni indi ko akhriñ Nah, coba ya buku coba. Normal jangan nah. तो इया अंगरो दो नongka sini kita coba kita bau do nongka penyel kita ar mena ko gya nitro ho tili ko mena ko gya ar chet pe mena ko ta ingka tegi pa kita ar yang kita anto do kali joma jom bara kete kami ling sala to papu kami ko pe kami bara da ar chala kana pe kami ko le te buna pe comment ra sura sura तो जैसे जैसे बोलो तो उन पे गए सुसुरा लाइव पे और लाइव पे शेयर पे और कमेंट पे सुसुरा चेक पिचका बारे दा ओड़ा करे और लिंक मानो उनका हनी बहु पे नेला कना तायनम रे हने पे नेलदा ना दा ये कना ये अरसी कना अरसी पे नेलदा इंगे अरसी भी कना है इंदो apa baca baca इंदो करenya no आय ले मा लाइफ स्टैंड ने मोबाइल ले नेले कना तो नोंका स्टैंड पे नेला तलिया उनका ए बाम दो रे baca का ya ना नोंका आरसी गाइस और नोंका स्टैंड रे हो कदा फोन दो नोंका स्टैंड रे मेना नेल रे करा पे नोंका स्टैंड रे नोंका लातार धरे मेना नोंका हाना तायनम से पे नेलाम दा पुखरी कना हने कुस्तुरी गजार मेना नोंका हने पे नेल रे कना हाना साइड ने साइड कुस्तुरी गजार और आरसी अलिंग मेना पे नोंका kata banyak lah nongka baba mobile la nyel nyamo ko li mobile la wala ada sana ini sengi de gina ne kana aina aina mon bhaga जाए ना इया लाइट पे nyaltinya poi जेटा आरसी खो मिटे लाइट बांग तुदुग गया नेल बड़ा का गया पे से हो नोंका ओना लाइट दो कायने ओनका पे नेल दा लाइट दई कैमरा ओनका लाइट ओय पे नेल दा या मे हा चिका लाइटिंग हुकना मोनटा को चे जहां को लाइट का तिया में हां तो ठीक है दाका बन जोम का लगी तो हजू तुम पे उसरा लाइक तुम पे शेयर तुम पे कमेंट तुम पे उसरा हजू तुम पे को का मेना पे बनु पे आर नुका बाबा खनिया नुका दाका को गुदा ना दे नेल रे पे बहु तो थोड़ा इन फेट ᱧᱚᱜ का लगी फोन बखा बापे नेल ᱧᱟᱢ लिया तो नौका कटी कते दोया फोन अंडे
To ako ko menap ya hajud tun pe usura live re. ठीक है तो गाइस hajud tun pe live re usura আর কমেন্ট tun pe bati yang gua mana am kak kan Betul kan dia udah sekarang kalau dah. Lalu kan mana? anga nyala ta ranga power English power na yo tanong ka pu ai ne do alu ar ya pura bina na gitu Dia dia hampir beruna, makanya dia nukte gitu kan. ini koyor